नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर एही कस्तूरी कार्यक्रम नीड़ा लागे रे कौड़ी कौड़ी नीड़ांचल रे नीड़ा लागे रे नीड़ांचल रे केमिति होउती ना अभाव को निकट हरि अभाव को दूर भाव करी गपिए बांधिले पणंतर जय जय हे जय जय हे शंकर भावे दिने सुदामा को देइथिलो मन भावे दिने सुदामा को देइथिलो मन जय जय हे जय जय हे शंकर हरिबल
ଝଙ୍କାର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତେ ଦେଖୁତିକି ଗୋତେ ବିଣା ଝଙ୍କାର সম্মানীয় সম্মানাস্পদ আমার সাহিত্য প্রেমী কলা প্রেমী ভগবত প্রেমী পুরাণ প্রেমী বেশ গুরুদেব ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଖପାଖରେ ବସିଥିବା ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ହେଇ ମମତାମୟୀ ହାସ୍ୟମୟୀ ଲାସ୍ୟମୟୀ ମହର୍ଷି ମା ମାନେ ମାନବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଃଖେ ଭଲ କହିଲେ ମାମା କଣ ହେଲା ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ କାହିଁକି ମାମା ତମେ କଣ ଜାଣିଲ ଭଣଜ ମାମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାମା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ମାମା ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବ ଭଣଜା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପାଣ୍ଡବକୁ ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧରେ ତମକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଶକୁନି ବୋଲେ ସେବା ଦେବା ବଚନେ ଦେବା ବଚନେ ବସ ହୋନ୍ତି ସିନା ସକଳ ଶକୁନି କହିଲେ ଭଣଜା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କାଳ୍ପନିକତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବସ୍ତିଭୂତ ହୁଏ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେବାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାସେ ଯାହାକୁ ବାସିବ ସେ ସେବା କରିବ ଏ କଳିକାଳ ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେବା ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ କଣ କଲେ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ସେବା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ସେବା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ସେବା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ଅସାଧ୍ୟ ବଢି ତଳେ ରହିଯା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ପୁତ ନାମକ ଗୋଟିଏ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେହି ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ପୁଅଟି ଆବଶ୍ୟକ ଧନ ପୁଅଟିଏ ହେଲେ କଣ ହବ ବୋହୁଟି ଆସିବ ପୁଅଟି ଆସିଲେ କଣ ହବ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହବ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲେ କଣ ହବ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାଇଁ ଶବ୍ଦ ପୁରୁଷକୁ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ନା କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ପୁଅଟିକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଲା ପୁଅକୁ ଆଜ୍ଞା ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିଦେବା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟି ବାହା ହୋଇକିରି ଆଜ୍ଞା ବୋହୁଟି ଆସିଲା ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବୋହୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚା କପେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୋହୁ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସାର ମୋର କରୁନି କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସେବା କରୁନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ସାରି ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ମତେ ଝାଡୁଛି କଣ ପାଇଁ ଝାଡୁଛି ତମେ କଣ ଅଯୋଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦେଖୁଛି କଣ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି ପାଲାରେ କାଳେ କାହା ନଜର ପଡି ଯାଇଥିବ ସତରେ ତମ ଦିଅ ଥୁନ୍ତି ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଣି ଖାଲି ଝାଡୁଛି ଆଉ ସେ କଥା ନୁହଁ ବେହେରା ବାବୁ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ବାପ ମାଙ୍କଠୁ ବଳି ଆଉ ବଡ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି
नीति शिक्षा पाला होचे आज्ञा तत्व भित्तिक कथा आज्ञा प्रकृत रे पाला रे अछि तेणु जदि तुमे काहाको पूजा करूछ से होछंती तुमर बापा आ मां। अच्छा अच्छा ठीक है सेवा कले तुमको पुण्य मिलेबो। बापा मां को सेवा मु करू। अच्छा बेहरा बाबू तुमे जगन्नाथ मंदिर जाइछ? हां बहुत थोर मंदिर जाइछी मो अजा संगे रे मां संगे रे बापा संगे रे भी। अच्छा मंदिर रे काहाको देखिछ? मंदिर रे देखली खाली बड़ बड़ दियो दियो प्रकृत रे देवता के से तमे जानि न? देवता के सारे घरे घरे कोन मो स्त्री ना बापा आ मां। बापा मां देवता अर्थात जन्म कले बा लालन पालन कले माने देई करी जे बताइले से होछंती आपण मानकर देवता। पुरी जिला जगतगुरु श्री श्री अभिराम परमहंस गोटे पद आपण मानकर कलम कले देखिलो कले कले दिया देखि जीवालो सही दिया देखि जीवालो सही सदा सर्वदा मोर ज्ञानी समाज आपण माने विचार करंतु। हां हां जदि आपण माने काहा को पूजा करूछंती से होचंती आपण मानकर चलंती प्रतिमा जति बापा मां ए ताकोठो बड़ अछदी ससुर सासु बापा मां के जहा से छैया तेनो सदा सर्वदा जदि तुम्हे माने बापा मां को सेवा करिवो निश्चिंत तुमको पुण्य मिलिबो। ताहला गया आपण मानकर श्लोक गोटे पद आसीबो भर्तुहरि प्रमाण करिले लेखिले दाने न पानी न तु कंकणे न सुते न कर्ण न तु कुंडले न नहीं 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 बड़े बड़े आज्ञा हाँ ना ना किछि दबो चाउर मुठे हो बा पैसा के हो देबो देइथिलो पाइबो आज्ञा देइथिले धर्म होबो सदा सर्वदा मानवतावती दुर्योधन आज्ञा मनरे तार होबो हां हां मनरे तारा बाबा भाबो हां हां चिंता करे मोराते धन हां हां मोराते कोठा हां हां सूर्य संपत्तिर मालिक ओई सूर्य संपत्तिर मालिक मो होउती दुर्योधन तेणु महाप्रभु कहते मो निकटरे जदि तुम्हें किछि दुख अच्छी जनाओ जदि मो निकटरे तुम्हें गर्व करिवो काहारी गर्व रखिबी नहीं भागवत कहला आज्ञा गर्व गंजन नर हरि गर्व गंजन नर हरि नर हरि गर्व गंजन नर हरि टीका
आज्ञा মনে মনে চিন্তা করা বলে একটা ভলো ए ওই সূর্য সম্পত্তির মালিক हां हां মানব চক্রবর্তী দুর্যোধন আজ কৃষ্ণ নিন্দা କରୁଛନ୍ତି কোন কହୁଛି কৃষ্ণ নিন্দা করে কহিদেলা আজ্ঞা কোন কহিলা কোন কহিলা কলা যোগা ও রাজ চিত্ত ভোজন দ্রব্য গৌড় পুଅ যাহা দেখি ମାନବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଅଛିରେ ଦୂତ आज्ञा आज्ञा ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ आज्ञा ଦେଖିବ କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଭଲ କାରିଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହିର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ କହିଲେ ନ ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ମାନବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରି କହିଦେଲେ कौन कहले କହିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣର ରଙ୍ଗ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚିକଣ କଳା ପୁଣି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି ना ना ପୁଣି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି କହିଲେ ସେ ସେଭଳି ବୀରପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ହାତରେ ଆୟୁଧ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏପରି ସେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ना 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 ସେ ପାପ କରିଛି ହଁ ହଁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପାପର ଭାର କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରି କହୁଛି
रही जा रे आज्ञा हाँ आओ जा सेड़ी हाँ ना 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 हाँ 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 चक्रवर्ती दुर्योधन देते बड़ा गया नारायण कृष्ण को देखी देले अति आनंदित हो गले अति खुशी हो गले कहले हे नारायण कृष्ण कुह कुह दुर्योधन कुह आपण आज मो गृह रे भोजन ग्रहण करिवे मु तम गृह रे भोजन करिवी असंभव दुर्योधन तमे मते निमंत्रण करिछ मु बहुत बाटू आसीछि सत किंतु तम घरे मु खाई परिबिनी कारण तम मन रे अहम भाव गर्व भाव पुरी के रहिछि मु तम घरे खाई परिबिनी ए कथा सुनी मानव चक्रवर्ती दुर्योधन कहि देले कौन कहले आपण मानकर हस्तिनार सोहावर्णना गोटे पद आसीबो अरे हे दुर्योधन की घर द्वार चिकी चिकिया तोर हेति कि रे देखिले स्फटिक तोरण प्रांग स्फटिक तोरण प्रांग चंद्रा तापर अच्छा अच्छा आमर एही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपरि लागुची ताहा आमर एही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर एही कार्यक्रमटी आपण को भल लागुथाय तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पे भूलिबे नै। रहूची नमस्कार।